Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Phonology class. Hello students, how are you? Today, we still need to discuss about consonants, about how to describe the consonants. So we have learned about the voicing. We have learned also about the place of articulation. We also have learned about the manner of articulation. Now we will try to describe the consonants, the English consonants, using these three characteristics. Before that, I think I have to remind you about this topic, the conventions for consonants. So we have three conventions for consonants, or three characteristics of English consonants. The first one is the state of the vocal cords, or we can say whether the vocal cords, our vocal cords, vibrates or not when pronouncing particular sound. It is also called as voicing. Okay, the result will be voice or voiceless. The second one is the place of articulation. The place of articulation refers to the parts of our speech organ which are in contact when producing sounds. Yeah, in the place of articulation, we can find some types, including, for example, bilabial, alveolar, alveopalatal, etc. Then, the third convention for consonants is the manner of articulation. We have learned about this last week. Manner of articulation refers to the direction of the airflow after we pronounce or when we pronounce sounds, consonant sounds. Types of manner of articulation can be nasal, for example. It can also be affricate, fricative, stops, etc. Now, we will learn about how to describe the consonants using these three aspects. Okay. So, the consonants are described into 6 groups based on the manner of articulation. Ya, jadi konsonan itu dideskripsikan menjadi 6 kelompok berdasarkan pada manner of articulation-nya. Jadi, kita akan memiliki 6 groups of manner of kita akan memiliki 6 kelompok konsonan berdasarkan manner of articulation, yaitu adalah 6 stop sound. Stops kemarin juga disebut dengan plosive ya. 6 stop sound, kemudian 9 fricative sounds, 2 affricate sounds, kemudian 3 nasal sounds, 3 approximant sounds, dan juga 1 lateral sound. We will discuss it one by one sambil kita menghafalkan bedanya manner of articulation satu dengan yang lainnya. Ini manner of articulation-nya ya. Stops, fricative, affricate, nasal, approximant, lateral. Kita mulai dari 6 stop sound atau 6 plosive sound. Yeah, okay, 6 English stop consonants. The first one we have b, ke, ge, te, and also de. Nah, cara kita mendeskripsikannya adalah dengan menyebutkan tadi yang di awal, 3 karakteristik dari konsonan atau 3 convention for consonants. Yang pertama kita sebutin dulu the state of vocal cords-nya atau voicing-nya, whether it is voiceless or voice. Kemudian kita sebutkan place of articulation-nya ya. Baru kita sebutkan manner of articulation-nya. Saya kasih contoh di sini, nanti ada yang bertanda tanya, berarti kalian harus kerjakan di Google Form yang sudah saya sediakan. Contoh, kita mulai dulu dari peh. Peh seperti pada kata pen ya. Peh itu voiceless, artinya vocal cords kita tidak bergetar. Kemudian bilabial, ya, place of articulation-nya bilabial. Bilabial berarti upper lip dan lower lip-nya itu touch, in full of contact. Kemudian manner of articulation-nya stop. Oke. Kalau stop berarti
udaranya berhenti ketika menyebutkan bunyi p. Kemudian ini tuh kayak pasangan ya. P pasangannya b. Nah, kebetulan ini bisa dipasangkan p, b. Bedanya hanya di voicingnya, bahwa kalau p tadi voiceless, kalau b voice. Dua karakteristik place of articulation dan manner of articulationnya sama, bilabial stop. Ke itu voiceless, velar, stop. Ke voice, velar, stop. Ingat ya, 3 cara atau 3 karakteristiknya disebutkan dalam mendeskripsikan English consonant. Voicingnya atau the state of vocal cords-nya, kemudian the place of articulation-nya, dan juga manner of articulation-nya. Nah, sekarang kalian jawab nanti di Google Form yang habis ini akan saya kirimkan. Kalau teh sama deh, how to describe teh and deh. Oke. Kita next dulu ya. Nah, berikutnya ada English fricative sound. Fricative sound itu dibuat dengan cara forcing air through a narrow channel between articulators. Jadi kita memaksa ada udara keluar di antara articulators yang saling in contact. Contohnya ketika mengucap bunyi v, kemudian v, ya. Ini kita cari dulu how to describe the v sound. Maka voicing, ingat ya, voicing, place of articulation, dan juga manner of articulation. V itu voiceless, labiodental, dan fricative. V, voice, labiodental, dan fricative. Nah, ini juga masih berpasangan ini. Bedanya cuma di voicingnya aja. Kemudian ada ada bunyi teh. Ini ya, seperti pada kata thanks, thanks ya. Itu dia voiceless, dental, fricative. Ini juga masih berpasangan. The ini seperti kalau kita mengucapkan kata the ya, itu voice, dental, fricative. Bedanya cuma di voicingnya aja. Nah, sekarang kalian cari nih yang bertanda tanya. Sh, z, kemudian sh, dan juga z, dan h. Coba how to describe these 5 sounds. Nanti ya di Google Form yang saya bagikan. Kita lanjut dulu. Berikutnya ada affricate consonants. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang affricate. Affricate ada yang menyebutkan affricative juga. Affricate itu seperti gabungan antara stop sama fricatives ya. Jadi the two affricate consonants set out as stop but release as fricatives. Ada berhentinya sedikit tapi kemudian release atau dikeluarkan air flow-nya, aliran udaranya. Contohnya adalah bunyi c. Nih, seperti pada kata chair, c. Itu dia voiceless, post-alveolar, dan affricate. Voicing, place of articulation, manner of articulation. Pasangannya adalah bunyi j, seperti kalau kita mengucap kata jungle. Nah, coba kalian cari how to describe j sound. Kita lanjut ya. Nasal. Three English nasal consonants. Bunyi nasal ada 3. Bunyi nasal kita peroleh saat kita menghasilkan bunyi yang airflow-nya itu nggak keluar melalui oral cavity atau mulut, tapi melalui nasal cavity atau melalui rongga hidung. Contohnya en, dan eng. Dan en ini berpasangan, kemudian ada eng di bawah. Karakteristiknya voice, bilabial, nasal. Bagaimana dengan en dan eng? Silahkan nanti dijawab di soal yang akan saya bagikan. Nah, kemudian the next one is three English approximant consonant.
Minggu lalu kita juga sudah membahas approximant konsonan ya. Approximant consonant are made by placing two articulators close together to create a sufficient opening for the air to flow through. Oke, contohnya ketika kita mengucap bunyi or, kemudian ini y dan w. Nah, ini sudah saya kasih semua deskripsinya ya. Ini voice retroflex approximant, voice palatal approximant, dan voice velar labial approximant. Kita next, yang terakhir, ini yang paling gampang, English lateral approximant, konsonan cuma satu, bunyi l, seperti pada kata long, ya. Nah, tinggal kalian cari how to describe the sound. Oke, saya kira itu saja penjelasan dari saya. Habis ini saya akan kirimkan Google Form link. Kalian jawab ya pertanyaan yang saya berikan. Tentang tadi yang ada tanda tanya, bunyi-bunyi yang masih saya beri tanda tanya, kalian jawab how to describe those consonants using the three conventions of consonants. They are voicing on the state of vocal cords, place of articulation, and also manner of articulation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.